Pelan-pelan anak, bakar. Enak. Okay, today I will explain of Atomi's basic vision. Malam ini Helen akan terangkan tentang visi Atomi yang asas. These days, really many people do network marketing. Pada zaman sekarang, ramai orang yang membuat network marketing. Because, as you know, just online shopping mall need really big money. Kerana online shopping mall akan membawa pendapatan yang lumayan. Not only online shopping mall, but also selling through shop need invest big money. Kalau kita buka kedai, kita perlu labur duit yang banyak ke dalamnya. And even though invest big money, cannot convince to success. Walaupun kita labur duit yang banyak untuk sesuatu bisnes, katakan kalau kita buka kedai, tetapi kita belum pasti sama ada bisnes ini akan berjaya. And even though initial time selling very well, it is really difficult to maintain. Katakan kalau kita buat bisnes tradisional, pada mulanya mungkin bisnes kita nampak berjaya, tetapi lama kelamaan susah untuk kita teruskan. Last week, some CEO of really big global online shopping mall man came my center. Minggu lepas ada seorang CEO online shopping mall yang sangat besar. Dia jalan masuk ke pusat latihan Helen. He came 3 months ago, my center also. 3 bulan yang lalu, dia juga telah melangkah masuk ke pusat latihan Helen. He already have online shopping mall to USA, Canada, Australia, and so on. Dia sendiri sudah ada online shopping mall yang berbuat bisnes dengan Canada, Australia, USA dan seterusnya. He already have so many consumer in there for selling Korean product. Dia sudah mempunyai banyak customer melalui online shopping mall-nya. Online shopping mall-nya menjual produk-produk dari Korea. That time, I explained about Atomy business. What part different with online shopping mall? Masa itu Helen pun menceritakan kepada dia apa perbezaan di antara online business yang dia buat dengan bisnes Atomy. I explained Atomy business vision is really bigger than online shopping mall for passive income. So Helen menerangkan kepada dia bahawa visi Atomy dalam bisnes Atomy sebenarnya sangat besar, sangat luas kalau dibandingkan dengan bisnes yang dia sedang buat. Even though really big global online shopping mall cannot make really stable, big passive income. Walaupun dia mempunyai bisnes di banyak negara melalui online, tetapi ini
tidak dapat membawa dia pendapatan yang stabil. Even though Atomy business initial time, hard work and take time, but can make really stable and big passive income. Walaupun bisnes Atomy pada mulanya bukan senang, memang susah dan perlu masa yang lama sebelum kita boleh menjayakan bisnes Atomy kita, tetapi kalau kita bertabah, akhirnya bisnes Atomy akan membawa kita pendapatan pasif yang berterusan dan stabil. Because only online shopping mall consumer don't have strong relationship. Kerana kebanyakan pelanggan atau customer kita melalui online sebenarnya tidak ada satu perhubungan yang rapat dengan kita. That's why another online shopping mall sells cheaper, even little bit cheaper. Every consumer move another online shopping mall. Pelanggan-pelanggan yang katakan kalau kita buka online shopping mall sendiri dan menjual produk-produk sendiri, walaupun kita mempunyai customer sekarang, tetapi risikonya ialah katakan kalau ada online shopping mall yang lain, dia jual sedikit murah daripada kita, kita punya customer semua akan lari ke online shopping mall yang lain. And change trend very fast. Dan itu trend dia bertukar dengan cepat. And consumer needs change very fast. Keperluan consumer juga bertukar dengan pantas. So just online shopping mall CEO need to try to find again and again which product consumer needs. So katakan kalau kita seorang yang buat bisnes online, kita sekarang sedang menjual satu produk, tetapi kerana trend dari masa ke semasa berubah, keperluan customer pun berubah, oleh itu kita pun akan pecah kepala mana satu produk kita nak cari untuk memastikan kita boleh simpan customer kita untuk setia kepada online shopping mall kita. For that, invest big money again. Even though invest big money again cannot have wrong judgment, lose big money. So kerana walaupun kita ada online shopping mall yang katakan bisnes yang lain, kebanyakan bisnes berdasarkan bisnes tradisional di mana kita mesti simpan stok. So katakan stok yang kita ada sekarang yang kita menjual, katakan customer tidak berminat lagi. So kita kena keluarkan duit untuk beli stok yang lain. Itu pun tidak semestinya bahawa itu customer kita semua akan membeli ke semua stok kita. So risikonya tinggi semula. On that process, really big success rich people bankrupt very fast. So disebabkan itu mereka yang katakan sudah jadi kaya tiba-tiba boleh jadi bankrupt dengan serta-merta. They have high risk. Ya, risiko mereka tinggi. But Atomy business find trend from headquarter. Tetapi bisnes Atomy semua ini tentang mana produk yang bagus dan stok yang diperlukan semua diuruskan oleh ibu pejabat Atomy. Atomy headquarter and Atomy Korean government research institution and Colmar try to find
consumer these days trend and need everyday research. Ya, untuk Atomy, kerajaan Korea bersama Korma, mereka sedang meneliti apakah trend yang paling baru, di mana semua orang kejar untuk mana satu produk. So mereka lah yang akan memuat penyelidikan sebegini. We are Atomy Online Shopping Mall CEO. Everybody. Apabila kita menjadi member Atomy, kita sebenarnya ialah CEO atau bos kepada sebuah online shopping mall. Atomy Online Shopping Mall CEO no need invest money. Apabila kita menjadi member Atomy, kita sebenarnya sudah menjadi CEO untuk satu online shopping mall di mana kita sendiri tidak perlu melabur apa-apa duit. And we make our consumer strong royalty relationship. Kita sendiri boleh jadikan kesemua consumer kita menjadi pelanggan yang setia disebabkan perhubungan kita dengan mereka. And we can manage them face to face. Kita boleh bersemuka dengan mereka. Dari situ kita boleh mengada satu perhubungan yang rapat dengan mereka. So our consumer really difficult to move another shopping mall. So kalau kita sudah ada consumer atau pengguna di bawah rangkaian kita, kita boleh pastikan bahawa kita tidak perlu takut bahawa pelanggan kita akan lari. Mereka akan terus setia kepada kita. And infinity sharing, infinity accumulation, global one server marketing plan, good relationship, and this good marketing plan can make really stable, high passive income. Ya, disebabkan sistem Atomy dia mempunyai perkongsian PV yang tidak terhad dan pengumpulan PV yang tidak terhad, termasuk plan pemasarannya, dan juga dia mempunyai ID antarabangsa, satu global server, dan ini akan menjaminkan pendapatan pasif yang stabil dan berterusan untuk kita. Of course, Atomy cannot make very fast and cannot sell much amount at once. Di Atomy, kita tidak pada mulanya kita tidak akan dapat untung banyak dengan serta-merta, kerana untung dari Atomy bukan berdasarkan peratus daripada berapa banyak yang kita beli, tetapi lama-kelamaan kita akan nampak kemajuan dalam bisnes kita. We need to work step by step and we need to make one by one. So pada mulanya mungkin susah untuk memulakan atau menjalankan bisnes Atomy, tetapi perlahan-lahan kita ikut sistem yang ada dalam Atomy, langkah demi langkah, perlahan-lahan. So initial time we need work harder than online shopping mall work and take time, but the long-term vision cannot compare. Really bigger Atomy vision. Apabila kita bermula dalam bisnes Atomy, pada mulanya nampaknya kita kena korbankan banyak masa, banyak usaha, banyak tenaga ke dalamnya.
mungkin kesemua ini yang kita kena curahkan mungkin lebih banyak daripada kerja biasa. Tetapi pada lama kelamaan, kalau kita tengok ke depan, untuk masa depan kita, ia akan lebih senang untuk kita. Bisnes itu akan berjalan lebih senang untuk kita. But that time, the man, the global online shopping mall CEO, not agree my opinion. Walaupun Helen sudah ceritakan semua ini kepada itu CEO online, tetapi dia tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Helen. Because he already have really big manufacturing factory in Korea making cosmetic. Kerana orang ini dia sendiri sudah ada kilang di Korea untuk membuat produk-produknya. And his product already sells very well. Dan produknya sekarang sedang bisnesnya sedang berkembang. And he sell on his online shopping, global online shopping mall, not only his making product, but also another Korean product. So CEO ini dia bukan saja jual jenama sendiri, dia juga ambil produk orang lain dari Korea untuk menjual di shopping mall dia. But I think he really cannot understand Atomy Vision. So I give up to make understand him. Ya, so walaupun Helen cuba jelaskan kepada dia tentang visi Atomy, tetapi dia masih tidak boleh terima apa yang diceritakan oleh Helen. Oleh itu Helen pun rasa dia sudah cakap cukup dengan dia. So actually I remove his phone number also. Helen juga delete telefon nombor dia. But after 3 months later, he called me again. 3 bulan kemudian dia telefon Helen semula. He decided to do Atomy business. Dia bercadang untuk membuat bisnes Atomy. So he visit my center again, how to do, what to do for Atomy business. So dia pergi jumpa Helen di pusat latihannya sekali lagi, dan kali ini dia betul-betul ingin tahu macam mana nak jalankan bisnes Atomy. This time he really agree with my opinion. Kali ini dia setuju dengan semua yang Helen cakap. Because the Korean product was selling on his online shopping mall, price higher than another online shopping mall price, because the seller make competition too much. Yeah. So akhirnya CEO ini dapati bisnesnya tidak boleh jalan kerana produk yang dia jual nampaknya lebih mahal daripada apa yang dijual di online shopping mall yang lain, kerana pesaingnya nampaknya telah bermain dengan harga produk itu. And already changed for 3 months the trend and consumer needs. So dalam masa 3 bulan, trend pun tidak sama
ya. Oleh itu keperluan pengguna pun tidak sama. So apa yang dia sedang jual 3 bulan sebelum ini, pada mulanya semua orang cari, 3 bulan selepas tu jarang orang nak guna produk itu sudah. So many consumer move another online shopping mall, and his online shopping mall purchase rate already big slowdown. So banyak orang pun lari ke online shopping mall yang lain kerana mereka bosan dengan produk-produk yang dia ada. So dengan itu pengguna-penggunanya atau customer-nya semakin hari menurun. So he really want to get high passive income, very stable high passive income for maintain until his time. So CEO online shopping mall ini baru sedar bahawa dia sebenarnya dia perlu mendapat pendapatan pasif yang stabil sehingga dia mati. Like that, these days, even CEO, big company CEO, really want to do Atomy business. Yeah. So dari pengalaman ini kita boleh tengok CEO online shopping mall yang lain sekarang pun ingin jalankan bisnes Atomy. Because the key point for want to do Atomy business, even CEO, the 3 words. So ramai orang sekarang, walaupun CEO online shopping mall yang lain pun sekarang sudah lari ke Atomy untuk membuat bisnes Atomy disebabkan 3 perkataan utama ini. Stable, high passive income. So 3 perkataan ini ialah stabil, tinggi dan pasif. These days, more difficult to find stable money, some work to get stable money. Sekarang, zaman sekarang sangat susah untuk mencari pekerjaan yang boleh memberi kita pendapatan yang stabil. But maybe you can find the work where something sticky stable money. So mungkin kamu dapat cari pekerjaan yang nampaknya membawa kamu pendapatan stabil, tetapi pendapatan stabil tu sedikit saja. But only Atomy can make high stable money, and not only stable but also that is passive income. Tetapi hanya di Atomy, Atomy dapat memberi kita pendapatan yang tinggi, stabil dan juga pendapatan pasif. But some people make passive income, but that passive income also not stable. Ada setengah orang mereka sedang mendapat pendapatan pasif, tetapi sebenarnya pendapatan pasif mereka tidak stabil. Some people get pension from government. Ada setengah orang mereka dapat pension daripada kerajaan. But the government reduce the pension. Sometimes policy make gone that pension. So ada di sesetengah negara mungkin pension mereka akan dikurangkan. So ini akan menjadi pendapatan pasif mereka tidak stabil. So
me also. Maybe if you try to find stable high passive income, really stable high passive income, you will really know only Atomy do. So sebenarnya jika anda pergi cari di mana-mana jua pun, kamu tak akan dapat cari mana-mana syarikat yang boleh menjamin pendapatan pasif yang stabil dan pendapatan pasif yang tinggi. Kecuali hanya Atomy saja yang akan menjamin pendapatan pasif yang tinggi dan berterusan untuk kita, kalau kita terus bersama Atomy. These days, really many people want to do network marketing. Disebabkan kehidupan kita yang susah hari ini, ramai orang semua ingin buat network marketing. Because they think network marketing first, no need invest money. So mereka rasa network marketing nombor satu tidak perlu melabur duit. Second, we can our network marketing consumer make with our relationship. So strong relationship have. So keduanya, mereka tahu kalau melalui network marketing kita boleh cari customer kita melalui perhubungan kita dengan sesiapa pun. Third, they think network marketing can make passive income. Ketiga, mereka rasa network marketing boleh menjana pendapatan pasif untuk mereka. So many network marketing company temptate us. We can make big money very fast and can make passive income. Oleh itu banyak network marketing mereka memberi kita godaan bahawa mereka boleh membantu kita mencari pendapatan pasif yang cepat dan juga banyak. But another network marketing cannot make passive income and lead invest money. Dan network marketing yang lain sebenarnya mereka tidak dapat memberi kita pendapatan pasif berterusan dan kita perlu melabur duit di dalam syarikat itu. So if you meet another network marketing, what you think good, you need to try to check these 5. So katakan kalau anda berjumpa dengan mana-mana network marketing, so kamu boleh check network marketing itu dengan 5 syarat-syarat ini. If that network marketing satisfied with these 5, then you can go that network marketing. Jika network marketing itu dapat memenuhi kelima syarat ini, dan kamu boleh ikut network marketing itu. But if that network marketing cannot satisfied with even only one condition, that cannot make passive income. Jika network marketing itu tidak dapat memenuhi satu pun syarat-syarat yang diperlukan, so network marketing ini sebenarnya sangat susah untuk membawa pendapatan pasif untuk kita. For these 5, first, high quality and low price have to sell product. So pada mulanya kita mesti memastikan
syarikat itu dapat mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah. 4 years ago, I met Philippine people. So 4 tahun dahulu Helen berjumpa dengan orang Filipin. That time, that people ask their friend, but many people don't care about quality, only want to buy just cheap product. Yeah, so masa itu orang Filipin itu dia hanya nak cari produk yang murah saja. Dia tidak pedulikan kualitinya. So that time I explained her our trend go to our consumer trend go to want to use high quality product, not very safe for our health. So pada masa itu Helen beritahu dia sebenarnya ramai customer juga cari produk yang berkualiti dan produk yang selamat untuk kesihatan mereka. So you would better only 1 or 2 people want to use high quality product consumer, then you can make your group 1 by 1. So Helen beritahu dia, kalau kamu dapat cari mungkin 2 orang saja yang sangat pedulikan produk yang berkualiti dan dia boleh perlahan-lahan membina bisnesnya. Because Atomy product is the cheapest one, all high quality product. Kalau dibandingkan dengan produk berkualiti tinggi, hanya Atomy ialah produk yang berkualiti tinggi tetapi harganya yang paling murah. But that time, she cannot believe me. Everybody want to buy just cheap like that. Yeah. So masa itu orang Filipin ini susah nak percaya Helen kerana banyak orang Filipina mereka hanya nak cari produk yang murah saja. But how about these days? Many Philippine people, even though not good financial situation, people also want to buy high quality product, import product. Pada masa sekarang ramai orang Filipina mereka lebih cenderung kepada membeli produk yang berkualiti tinggi. So these days, Philippine Atomy purchase rate slow upper. Ya, disebabkan banyak orang mereka lebih bercenderung kepada keselamatan dan kesihatan mereka. Oleh itu mereka nak cari produk yang datang dari luar negara. So pada kebelakangan ini Atomy Philippines pun dia punya sales sudah meningkat. So these days, consumer trend want to buy high quality product. So we need to see quality first. Nampaknya trend sekarang ialah ramai orang mereka sedang mencari produk yang berkualiti tinggi. Oleh itu kalau kita ingin menceburi mana-mana bisnes, kita perlu cari produk yang berkualiti tinggi. And after that, consumer start to compare price with each high quality product. Lepas tu, consumer akan membuat perbandingan harga
dengan produk berkualiti yang sama. As you know, every consumer want to buy cheaper product. One of the high quality product. Tentu sekali setiap consumer ingin cari harga yang paling murah walaupun produk itu berkualiti. So, need to satisfy this high quality, low price condition. Oleh itu, perlu memenuhi syarat produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah. And need to sell daily necessity, not special product. Syarikat itu mesti menjual produk kegunaan harian. If that network sell special product only, then many consumer cannot maintain to purchase. Jika syarikat network marketing itu dia hanya menjual produk yang khas untuk sesuatu kategori saja, bisnes ini tidak akan berterusan. So cannot make passive income. Oleh itu susah untuk kita cari passive income. As you know, these days supplement also daily necessity. Pada zaman sekarang, suplemen juga sudah menjadi keperluan harian kita. Because our pollute air, because pollute air and pollute water destroy the nutrition. Kerana pencemaran udara dan pencemaran air telah menjadikan kebanyakan makanan kita dan udara di sekeliling kita kualitinya sudah turun. So many people already know we already cannot supply enoughly vitamin, nutrition as like vitamin through food. Oleh itu kebanyakan orang pada zaman ini sedar bahawa kalau dari pemakanan saja kita tidak dapat mengambil vitamin yang cukup ke dalam badan kita. For example, 10 years ago, one onion nutrition as same as these days 13 onion nutrition. Contohnya 10 tahun dahulu satu biji bawang sama dengan 13 biji bawang hari ini. So many people want to take enoughly nutrition as like vitamin through supplement. Oleh itu ramai orang mereka ingin ambil nutrisi yang cukup, suplemen yang cukup sebagai vitamin kepada badan mereka. So Atomy is selling basic supplement and skincare and shampoo, toothpaste, and so on. Every daily necessity. Oleh itu Atomy dia menjual keperluan asas daripada suplemen ke skincare ke kegunaan rumah, kegunaan persendirian macam shampoo, ubat gigi, berus gigi dan seterusnya. And if company bankrupt and gone, we cannot get passive income. So we need to choose, we need to check this company really strong and reliable company.
Jika kita ingin menceburi satu bisnes online, kita mesti pastikan syarikat itu ada latar belakang yang stabil. Kalau tidak, tiba-tiba dia akan bankrupt atau dia akan tutup dan cabut lari. As you know, Atomy co-work with Korean government, research institution, and global big manufacturing company. Latar belakang Atomy ialah Atomy disokong oleh kerajaan Korea dan juga Homa, dan kedua-dua mereka ialah perbadanan yang stabil. And especially, Atomy compensation plan is really big different with another network marketing. Jika kita bandingkan plan pemasaran Atomy, sebenarnya sangat berbeza dengan plan pemasaran network marketing yang lain. No entrance fee, no monthly fee, no annual fee, no condition to do Atomy business. So masuk member pun percuma, tiada yuran bulanan, tiada yuran tahunan, dan tiada syarat-syarat untuk melabur dalam bisnes Atomy. And infinite sharing, infinite accumulation, and global one server make business easy to success. Perkongsian yang tidak terhad dan pengumpulan PV yang tidak terhad bersama dengan satu server antarabangsa menjadikan pendapatan pasif kita lebih senang. And if you need something, you can buy. If you don't have need product, you no need to buy. That's why you can think to change your market. Di Atomy, kamu hanya beli apa yang kamu perlu dan bila kamu perlu. So tiada paksaan. Oleh itu, kita galakkan kamu semua untuk tukar barangan kamu kepada Atomy. Infinite sharing, infinite accumulation, global one server mean like this. Perkongsian tidak terhad, pengumpulan PV tidak terhad, dan satu server antarabangsa. Penjelasannya seperti berikut. If you have 1,000 people for your airline, your 1,000th people buy only, then that people's purchase fee every offline consumer also can get. Katakan di airline kamu mempunyai member yang ke-1,000, dan member yang ke-1,000 membeli sesuatu dan dia dapat PV, ke semua 999 member di atasnya juga akan mendapat PV yang sama. That is infinite sharing. Itu maksudnya perkongsian tidak terhad. And even any country consumer buy, and any how big, how many people buy, every purchase PV is yours. That is infinite accumulation, global one server meaning. Ya. Katakan kalau member-member di bawah kamu datang daripada negara-negara yang berlainan. Katakan setiap member di setiap negara yang berlainan membeli sesuatu, ke semua PV member-member dari negara yang berlainan ini
akan kita dapat kumpulkan di bawah kita. So ini maksudnya pengumpulan PV yang tidak terhad. That marketing plan can make you success easy. Plan pemasaran sebegini sangat senang untuk membantu kita menjalankan bisnes Atomy dengan senang. These 5 conditions make stable high passive income. Kelima syarat-syarat ini akan membantu kita mendapat pendapatan pasif yang stabil. Because many people want to do network marketing, so many network marketing company come out again and again, new network marketing. Sekarang kita akan dengar tiba-tiba ada banyak syarikat network marketing yang baru dan ramai orang juga tertarik untuk masuk mengikut network marketing yang berlainan. So kadang-kadangnya bila kita dengar nampaknya sangat keliru. As you know, Atomy network marketing global ranking 10. So around the world, is it in Korea or in Korea first? Oh, okay. All global ranking 10. Oh, it's gone to 10, very good. Yeah. So di seluas dunia, mereka ada satu persatuan network marketing. Dan setiap tahun mereka akan tengok mana syarikat yang top dalam ini network marketing berdasarkan dia punya sales. So Atomy walaupun baru saja masuk dalam pasaran dunia, kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang lain, tetapi Atomy sekarang sudah mendapati kedudukan yang ke-10 di seluas dunia. Kalau dibandingkan dengan network marketing. Di Korea, kedudukan network marketing Atomy sekarang sudah mencapai kedudukan yang pertama. But that ranking compare purchase price. Selling price. The ranking compare, the ranking make ranking, selling price. Selling price. Yeah. Oh. Kedudukan ini berdasarkan harga penjualan. The selling price. The ranking first is Amway. The selling price 4 times. Amway 4 times, then Atomy. Yeah. So yang pertama sekali ialah Atomy. Produk Atomy harganya 4 kali ganda lebih mahal daripada produk Atomy. But product Amway. Did I say correct? Product Amway, it's 4 times more expensive than Atomy's product. No, not expensive. That means the ranking, big ranking. The first Amway, second, blah, 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 10th Atomy, make ranking compare the selling price. Selling, how many, how they earn money. From their sales. Yeah. Sales money. Yeah, I already explained. It's on the but as you know, Atomy Amway price more expensive than Atomy, at least 5 times. Some product 10 times. Yeah. So walaupun
apa tu Amway ya, dia nombor 1 dalam ini direct sale lah. Tetapi harga produk dia 5 kali ganda lebih mahal daripada produk Atomy dan sesetengah daripada produk mereka 10 kali ganda lebih mahal daripada produk Atomy. So selling number is Atomy is ranking first all over the world. Selling number, what do you mean by selling number? How many sell the product number? Okay. Mean Amway calculate one skincare cosmetic, for example, $100. So Atomy one skincare cosmetic only $10. $10, $100. So if they sell 10, then they earn money more, right? Even same sell 10 skincare, 10 skincare. But so they are ranking higher than Atomy. But compare how many sell the not only skincare, the supplement, much more sell from Atomy. Okay. So dalam ini network marketing macam mana mereka ranking ini kedudukan syarikat yang berlainan. Biasanya mereka ranking mengikut berapa banyak jualan mereka, jualan dalam kategori pendapatan syarikat itu. Tetapi kalau dari segi berapa banyak produk mereka dapat jual, Atomy ialah mendapat kedudukan yang pertama di seluas dunia kerana produk-produk Atomy dia murah, so that's why mungkin dia punya pendapatan belum sampai pendapatan Amway kerana Amway produknya walaupun dia jual sedikit produk saja, tetapi duit yang dia boleh dapat balik ialah lebih banyak kerana produknya sangat mahal. Ya, tetapi kalau kita tengok dari segi pengeluaran produk, bilangan produk yang dikeluarkan di seluas dunia, mereka dapati syarikat Atomy barangannya ialah yang paling banyak dibandingkan dengan network marketing yang lain di seluas dunia. Ya. So can I give an example? Ya, contohnya macam kita punya berus gigi ya. Setiap saat ada seorang yang beli berus gigi kita. I was telling about our toothpaste, toothbrush. Every second somebody buys our toothbrush. So many network marketing, Julius, envy Atomy. So network marketing yang lain, mereka sangat cemburu terhadap Atomy. So many network marketing business people attack about Atomy. Yeah. So network marketing yang lain, mereka cuba cari pasal dengan Atomy kerana mereka cemburu dengan kemajuan Atomy. And they try to recruit to their network marketing business. So mereka cuba tarik orang ke bisnes mereka. So sometimes your mind shake. So kadang-kadangnya kita sendiri mungkin akan macam hati kita pun tergerak untuk ingin menyertai bisnes
online yang lain. Maybe you cannot judgment with objective mind. Mungkin susah untuk kamu tengok dengan jelas sekarang kerana mungkin kamu sudah cuba business atomy tapi nampaknya macam tidak berapa tidak ada banyak kemajuan. So bila kita dengar syarikat yang lain, mereka janji kepada kita bahawa sekian-sekian kita boleh dapat berapa banyak duit dan kita nampak macam member dia sedang mencari banyak duit buat masa sekarang. Ini membuat kita tergoda untuk ingin lari ke network marketing mereka. That time, you would better check with these 5. Remind these 5 conditions. So kalau kita digoda untuk ikut syarikat yang lain, so kita cuba cek syarikat itu berdasarkan kelima syarat ini. Sama ada dia memberi produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah, dan adakah produk yang syarikat itu jual barangan kegunaan harian, apakah latar belakang syarikat itu, dan apakah plan pemasaran syarikat itu. So kita sendiri mesti buat penyelidikan dulu sebelum kita lari ke syarikat yang lain. Okay, my lecture finished. If you have some question, you can ask me. Hi Tracy, thank you for coming. Hi Tracy. Tracy. Nice Sorry, to I'm meet a you. little bit late today. It's okay. It's okay. Yeah. Any question, Nancy? My question is the other marketing plan, other company, the online one, they got the member price and the non-member price, isn't it? In Atomy, we don't have only one price, is it? Some another country have member price. For example, in Russia and China have member price, non-member price different. Oh, how come our Malaysia is the same? That means non-member and member, we still sell the same price, is it? Yeah, Malaysia, yeah. But some people not yet launch product, sell with some margination profit. Can we sell? Yeah. I mean, not the member price a bit, slightly a bit, can or not? It's up to you, but I think maybe that product also will launch in Malaysia someday. So we would better focus on make loyal consumer to buy again and again. I think Nancy means that products that are already launched in Malaysia more, can she sell more expensive? In order to earn a profit. Actually, that is yes. But if you sell more expensive, you can get fast money, but cannot make passive income because your member know already different price with you, then maybe will not keep buying through you. Not member, I mean to the customer. Because we share, isn't it? Then they are not our member, they are only customer.